هنعمل ابلكاسيون tout de suite على البارتي اللي فسرتها اللي هي الكونستيون دي سوسيتي en non collectif. بالتالي في عندي أول exercice. La société en non collectif ABC est créée au capital de 800 000. Alain apporte un montant de 400 000, fonds de commerce évalué à 300 000, matériel évalué à 120 000, créances clients estimées 50 000. Donc l'apport de Alain, إذا بجمع 300 وماتيريال 120 وكريانس كليون 50 بده يطلعوا معنا 470 000. بترجع قايلين لنا بالدوني انه لا سوسيتي règle son emprunt bancaire qui s'élève à 70 000. يعني بعمل 300 plus 120 plus 50 moins 70 000 بده يطلعوا معنا 400 000 اللي هي قيمة الابور دو ألان 400 000. في عنا deux autres associés اللي هن برنار et كارول. كل واحد قرر يعطي للشركة 200 000 par virement bancaire. Donc, عنا 3 associés. Alain قيمة الأبور 400 000. برنار عطانا مصاري 200 000 وكارول مصاري 200 000. مجموعا كلهم سوا 800 000 اللي هن قيمة الكابيتال سوسيال. Les frais de constitution de la société sont réglés par chèque pour 5400. هدول مصاريف تأسيس الشركة بدنا ندفعهم par chèque bancaire. بالنسبة للإكريتور عنا أول شيء هون حتى كيف بنعمل calcul de l'apport de Alain. Apport de Alain هو 300 000 fonds de commerce plus matériel 120 000 plus créance client 50 000 moins la dette اللي هي الemprunt 70 000 بيطلع معنا 400 000. Donc بدنا نفتح كونت لكل associé بقيمة الأبور. عنا أول associé Alain compte d'apport en société 400 000, associé Bernard compte d'apport en société 200 000, associé Carole compte d'apport en société 200 000 ومنسكر compte capital social بقيمة التوتال اللي هن 800 000. بالديبي هلا بدي بلش اعمل رياليزاسيون دي ابور دو تو لي اسوسيي. هون بلشنا بالرياليزاسيون دي ابور دو برنار اي كارول. عملناهم نفس الاكريتور لانه اثنيناتهم عطونا حوالي مصرفيه يعني مصاري بالبنك. Banque 400 000 à associé Bernard compte d'apport en société 200 ou associé Carole compte d'apport en société 200 مجموع 400. كيف فيني اعمل écriture لكل واحد لحاله؟ نفس الشيء. كنت عملت بنك à associé Bernard compte d'apport en société 200 000. كنا رجعنا عملنا بنك à associé Carole compte d'apport en société 200 000 بس هون عملتهم بنفس l'écriture. بعدين عندي réalisation des apports du deuxième أو l'associé Alain. Alain عطانا fonds de commerce 300 000, matériel 120 000, client 50 000. بالكريدي بدي حط الemprunt وبدنا نسكر compte associé Alain compte d'apport en société 400 000. Ensuite, je dois payer les frais de constitution de la société. Donc, بدي حط frais de constitution à banque 5400. Exercice 2. Diab exploite une entreprise individuelle. Au 30 septembre, la situation comptable de la dite entreprise se traduit par les comptes du bilan suivant. Un matériel de transport 100 000, amortissement 50 000, stock marchandises 50, fournisseur 80, client 10 ou casse 20. هون عنا الماتيريال دو ترانسبور اكيد بدي احسبه 100 moins 50 000 50 000 لانه في عندي امورتيسمون عليه. دونك بدي احسب 50 000 وعندنا ستوك في عندنا الدات اللي هي فورنيسور 80 دونك سي ان ابور ا تيتر اونيرو لانه فيه دات. عندي كليون والكاس. Diab بقرر le 1er octobre de constituer avec Jean une société en nom collectif SORAB au capital de 160 000. Diab apporte l'actif et le passif de son fonds tel qu'il résulte de la comptabilité au 30 septembre. يعني Diab بيقدم لنا الشركة اللي عندي إياها هلا اللي قلت لكم الإليمون. Jean verse le jour même 80 000 en banque. يعني Jean بيعطينا مصاري بالبنك. Le fonds de commerce de Diab est en outre évalué à 30 000. زيادة عن الإليمان اللي حكينا عنهم أول شيء بدنا نزيد قيمة الفond de commerce de Diab اللي هو 30 000. Les frais de constitution de la société sont élevés à 2 000 payés par chèque. On va passer les écritures de constitution de la société au 1er octobre. عنا خلينا نطلع أول شيء قيمة الأبور de Diab. الأبور de Diab عند الماتيريال أكيد بدي أعمل 100 000 moins 50 000 الامortissement. بدي زيد ستوك 50 000, بدي أعمل moins fournisseur 80 000, plus client 10 000, plus casse 20 000, وبدي زيد الفond de commerce اللي هو 30 000. donc بده يطلع قيمة الأبور 80 000 وقيمة الأبور للأسوسيي الثاني قالوا لنا إنه عطانا بالبنك 80,000 donc 80 plus 80 صاروا 160 000 اللي هي قيمة الكابيتال سوسيال.
écriture بدي افتح كونت لكل associé بقيمة الابار اثنيناتهم نفس المونطون 80 000 donc associé Diab compte d'apport en société 80 associé Jean compte d'apport en société 80 مجموع 160 à la capital social 160 deuxième étape réalisation des apports des associés عندنا matériel بدي احط 50 000 بس اللي هي 100 moins 50 بدي احط stock client كاس فون دو كوميرس بدنا نحطها هون 30 000 بالكريدي بدي احط الفورنيسور وعندنا اسوسيي دياب كون دابور ان سوسيتي بالنسبه لتاني اسوسيي عطانا مصاري بالبنك دونك بدي احط بنك 80 000 اسوسيي جان كون دابور ان سوسيتي 80 000 ensuite dernière écriture بدنا نعمل écriture là le frais de constitution donc frais de constitution à banque بقيمه 2000